गुड इवनिंग. आयज 10th असेंब्ली सेशनाचो आमचो तिसरो दीस. तिसऱ्या दिसाक आमची स्टार क्वेश्चन्स आसूं जाय आनी आमची झिरो आर आमी मेन्शन केला की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सामको उणो आहा. ज्यो प्रायवेट आहली आमकां आन्सर मेळटा ते जायत्यो बसां आहाय, जायत्यो ट्रिपूय आहाय, पूण थिंग गेलो जाल्यार कांयच दिसतीपणी, कित्याक तेंगे बिजनसाक चलना काय जाल्यार ते प्रायवेट आसले बंद पडले. सो कदंबा घालून तेंगा ट्रीप वाडोवपा म्हणून आमी सांगलां, कित्याक आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांकूय त्रास जाता. जे आमचे हेल्थ सेंटर आहा, आमचे हेल्थ सेंटर एकूय आहा चिंचणी, वेळी सो मडगांव आउट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येतलो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ना, सो टायमार तेंगे मेळना. सो हें मेन्शन केलो आमी. कोण कामां वयता तांकांय टायमार पावना. सो हें मेन्शन करून आमी सांजे DRL आनी सावजोरा आमची आसोलना वेल्ली हिंगा एडिशनल बसीस घालपाक जाय आनी आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला चोयता म्हणून आनी करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आज आसली म्हणजे बजेटाचेर. सो बजेटाचेर उलयता आसतना हांवें सांगलें कितें बजेट गोंयकारांक कितलो फायदो. मीज गोंयकार बजेटाक सगळे चोयताय तांकां कितें जाल्यार फायदो जावपा जाय, कितें बेनिफीट म्हणून तेंची लायफ इजी जावपा जाय. जे भाशेन आमचे नुस्तेकारूय आहाय, जे आमचे कुळागर आहाय ते एग्रीकल्चर तांकां बरो प्रायस मेळपाक जाय. नुस्तेकार आहाय तांकां फिशिंगाचेर तांकां सबसिडी टायमार मेळपाक जाय. तशें हांवें एग्जांपल घालपाक तियात्रीस आहाय तांकां तियात्राक फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाय. जे आमचे हॉटेलकार आहाय तेंचे हॉटेलां आतां बंद पडपाक पावले, ते कस्टमर येना, कित्याक आयज काल सगळे ऑनलायन मागतात आनी तेंचे हॉटेलान वचनात. तेजे भाशेन आमी टॅक्सी ड्रायव्हरूय आहाय तेंचेरूय आज भिरांत येयल्ली आहा. तेंची ती एप हाडटा, तांकां सदांच भिव येता, भायले येवन तेंचे बिजनस तेंचेय भिवन. सो तांकां कोणाक सगळ्यांकूच हे बजेटांतल्यान तांकां मेळपाक जाय म्हणून हांवें तें स्टार्ट केल्लें. आनी बजेटाचें सगळें हांवें एनालायज केल्यार फकत दिश्टी पडटा कितें, ₹1 70 पैसा 70 पैसे फकत तुजे सॅलरीक आनी तुजे इंट्रस्ट भरपा वयता. फकत 30% कितें उरता तें डेवलपमेंट वयता. सो कितें आमचें लोन आहा सगळें आहा. सो हेजेर उलयता आसतना टॅक्स हेजे आमचे गव्हर्मेंटान एक हांवें प्रपोजल घातलो टॅक्स हॉलिडे दिवपा, व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक. सो हें दिता तें बरें, इंडस्ट्रीज येतल्यो, पूण ह्यो इंडस्ट्रीज येयल्यो म्हणटकीर आमचे लोकल्सांक जॉब मेळटले हें एश्युरन्स मेळपाक जाय म्हणून सांगलां. 80% आमचे नॉन मॅनेजरल पोस्ट आहाय ते एटलिस्ट आमचे गोंयकारांक येवपा जाय. तें MOU करता आसतना ही कंडिशन घालून करपाक ना, थोडे टॅक्स बेनिफीट घेतलो आनी तें मजा म्हणली, गोंयकारांक कसलो फायदो आहा. तेजे भाशेन एड्युकेशनाचेर उलयता. एड्युकेशन 2037 म्हणटात ते आमचें गोवा डेवलप जातलें. सो गोवा डेवलप जाल्यार एड्युकेशन आमचें बरें आसपाक जाय. एड्युकेशन चोवपाक गेल्यार 2800 crores धरलेले आहा, पूण फाटलीं 2019 61 गव्हर्मेंट स्कूल बंद पडलो आनी आज स्कूल आहाय तितून एकटो भुरगो आसता आनी टिचरी 4 क्लासीसाक एक टिचर आसता वा टीचर आसना. सो आमी डिमांड घातलो आहा एज पर सांगलो ते भाशेन 4 टिचर एक क्लासीक आसपाक जाय ह्या भुरग्यां पासत. आनी ह्यो भुरग्यां ज्यो आतां जायती गव्हर्मेंटान फाटीं म्हणलें आमचे चीफ मिनिस्टर कितें ह्यो बंद पडटा पेरंट्सांक लागून. पेरंट्सांक लागून बंद पडना मेन्शन केलें, कित्याक ह्यो बंद पडटा कित्याक तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें आसना. सेकेंडली तेमी जायते वर्सां सगळे गव्हर्मेंट BJPन पयलीं प्रायमरी गव्हर्मेंट आहली ती प्रायवेटायज स्कुलां हाडली आनी ह्योय बंद पडले. तेजे भाशेन आतां प्रायवेट युनिवर्सिटी येताय. आज आमची गोवा युनिवर्सिटीचेरूय पेज येयला, ते फाल्यां उत्तवले तांकांय सपोर्ट दिवपाक जाय. आतां प्रायवेट युनिवर्सिटी आतां तेंकां गव्हर्मेंट लँड बी दिता, सगळें चेंजीस केला लॉ बील हाडून. सो आमचें सांबाळपाक जाय. हेल्थाचें उलयता आसतना मेन्शन केल्लें की आमी आतां 993 crores बजेट दवरल्या. 100 बेड्सांची 120 बेड्सांची हॉस्पिटल येतली, पूण ही येतली जाल्यार थिंगा डॉक्टरूय येवपाक जाय, थिंगा टॅक्निशियन येवपाक जाय, नर्सूय आसपाक जाय. आतां आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान चोयलें जाल्यार हॉस्पिटलां पूण डॉक्टर स्टाफ ना, पेशंट मागीर दुसरे कडेन जा. सो आतां न्यू येयल म्हणटरी ह्या डॉक्टरूय थिंगा येवपाक जाय. सो आनीक आमी एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलां. एम्प्लॉयमेंट मेळपा पासत आमच्या गोंयकारांक ह्यो इंडस्ट्रीज येताय त्यो आमकां मेळपाक जाय. तेजे भाशेन हांवें मेन्शनूय केलां गव्हर्मेंट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता. पोन्ने प्रोजेक्ट आहाय ते तशेंच हाफूल दवरता.
जो आमचो वेल्लेचो फुटबॉल ग्रावंड आतां 8 वर्सां जालीं तो तसोच आहा, हाफ केरला दवरला. तेजे भाशेन गोवोरमेंटान सांगता हे पोन्ने प्रोजेक्ट आहाय ते कंप्लीट करचे, नवे प्रोजेक्ट मागीर घेवपाक जाय. तशें गार्बेजीचे आतां ट्युरिजम आमचे सामकें इकॉनॉमी म्हणटा गोंयची इकॉनॉमी. सो ट्युरिजम वाडयतले जाल्यार आमचे बीच गार्बेज आहा तेय सगळें साफ जावपाक जाय. तेजे भाशेन आमी उलयताय ते गव्हर्नन्स आनी इम्प्लिमेंटेशनाचे ते उलयता आसतना स्पिकराकय सांगलां की शॉर्ट सेशन दवरता 18 डेजाचे आसपा जालें. शॉर्ट सेशन दिता आनी आमकां ऑपोजिशना ताका डिमांड करपा बोवाळ मारपा आनी टायम दी म्हूण. आतां स्पीच आमची आहली आनी कितें उलोवपाचें आहलें पूण मेळना. सो नेक्स्ट टायम हे सेशन सारकें 18 दिसान जावपाक जाय. रुलिंगाचो आमदार सारको भीक मागता सरकारा कडेन, आपल्यागेल्या सरकारा कडेन की बाबा आपल्यागेलो ग्रावंड दी. 8 वर्स जालीं की हो ग्रावंडा अजून एनओसी ना, कांयच ना आनी सरकार म्हणटा बाबा आपण करता. सो आमी थिंग जाप गायली आनी सांगिल्लें बाबा तुगेलो रुलिंगाचो आमदार हिंग ताका एसेंब्ली येवन भीक मागचे परस तुमी ताका तागेलो ग्रावंड करून दिया आनी ताका आमी सपोर्ट केलो. सेकंड क्वेश्चन आयलें संकल्पाले LAQ नंबर 2 आनी तेजेर म्हणल्यार मुर्मुगांव फिशींग कम्युनिटीचेर तेंगे जे संकल्पागे ते टेन्युअरार जे फिशींग कम्युनिटी वस्त घातलेल्यो कित जाय त्यो आनी थिंग आमी फिशरीज मिनिस्टराक सारको कॉर्नर केलो आनी ताका विचारलो बाबा तुका कापस्ताद ना संकल्पा असले मनशाक तुज्यान अजून ते सोलार लायट्यो आनी ते कितें मागता ते शेड ते तुज्यान करून दिवपा जायना. 3.5 वर्सां जालीं आतां कितें करता तूं? हें आमी सारकें फिशरीज मिनिस्टराक सांगलें की असले फिशरीज मिनिस्टर आसल्यार ह्यो सोलार लायट म्हणल्यार सारकें बारीक काम आनी कितली काम उरलां. आनी ताजे भायर आमी फिशरीज मिनिस्टर कंटिन्यूज आमी फॉलोअप करीत आसता की बाबा तूं वच सेंट्रला थिंग वच मिनिस्टरा बरें आनी तूं पयशे घेवन यो थिंगसान गोंयचे पासत. कित्याक फिशींग इज अ बीग सेगमेंट आनी जरी तरी ताजे कडेन जायना जाल्यार तेणें बाबा देंवपाचें आनी संकल्पा जाल्यार संकल्पा करपाचो पूण कोणापूण करपाचो जो कोण काम करता तसले हें. सो हे भाशेन आमी थिंगा LAQ नंबर 2 आमी मुर्मुगांव आमदार ताकाय आमी फावो तो सपोर्ट दिलो ताकी फिशींग कम्युनिटी सपोर्ट जावपा जाय म्हूण हें आमी उलयले. थर्ड आहलो ड्रोनाचो क्वेश्चन बाबा रिजिनल जालो आनी हेजेर काफी डिस्कशन जाली. मायक आमी ऑन करून दिवना म्हाका पूण मायक नासतनाय हांवें मुगेलो पॉयंट घातलो की 12 नॉटिकल मायल्स जो म्हणटा मिनिस्टर म्हणटा ड्रोन हें करतलो पूण ताका आमी विचारताले की बाबा ड्रोनान तूं आयडेंटिफाय केलो बोट धरून कोण हाडटलो तुगेलो कोस्टल बोल्ट आतां चलनाय ड्रोन उबान हाडटलो काय विचारलं काय अरे ड्रोन तुगेली ती नुस्त्या बोट उबान हाडटलो दुसरे कारवारची बोट येयले जाल्यार तो आन्सर करना कोण उबान हाडटलो तो कोण हें करतलो तो. सो ही परिस्थिती आज मिनिस्टराली ताका आन्सर दिवपाक कळना इज अनेबल टू अंडरस्टँड आनी सजमीकाय मेळना ताका. सो 12 नॉटिकल मायल्स जी टेरिटोरियल वॉटर आहा ती मार्किंग करपा जाय बॉयज घालून मार्किंग करपा जाय. हेज्या पयलें उलयल्ले डिमांडान. सो हेंकां समजना आपल्यागे एरिया कितकोन तूं करतलो तूं कितकोन करतलें कर्नाटका बोटी तुगे टेरिटरी येयली म्हूण तूं कितकोन करतलें तुगे बॉयज मार्किंग आहा कितें पूण आहा GPS AIS सिस्टम आहाय तुवें कितें पूण इन्वेस्ट केलां तेजेर ना ताका ती यागोडी ना ताका. बट हें जालें म्हणटरी मागीर 0 आवर आयलो. 0 आवर मुगे आयज घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना कित्याक हांवें 0 आवर जस्टीस डिलिव्हरी टायम इंडिया जस्टीस रिपोर्ट 2025 हाजेर इंडिया लास्ट आहा. लास्ट म्हणजे आमकां जी जस्टीस मेळटा कोर्टांतल्यान जावं कसली पुलिसेन जावं मामलादारान जावं सगळ्यो जस्टीस आमकां टायमार मेळना कोणा पण गेलो ना. आनी लास्ट 10 वर्स चली जाल्यार आमगे गोंय म्हणटा तें जस्टीस दिवपाक सगळ्यान नंबर लास्ट. आनी हेजी परिस्थिती जरी तरी इम्प्रूव करपा जाय. पयलीं सद्या जे जस्टीस दिता जावं तें पुलीस स्टेशन जावं तें कोर्ट ज्यो मामलादाराची ऑफिसां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं तें पयलीं बरें करपा जाय. जो मनीस तितून बसता ताका पयलीं तें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको आसपा जाय. सेम वे पुलिसींग करपाक आनी स्ट्रिंजंट रूल्स हाडपा जाय आनी मनीसूय थिंग एम्प्लॉय करपा जाय. एम्प्लॉयमेंट पयलीं तें पुलीस ना होमगार्ड आहा तेंकां होमगार्डांक मर्ज करूंक नाय. सो ह्यो सगळ्यो परिस्थिती आज हितून गंभीर जाल्ल्यो रिक्रुटमेंट ना हेजेर आमी तें उलोवपा आसलें पूण हो 0 आवर म्हाका दिवं ना. मागीर आयले कॉलिंग अटेन्शन 2 कॉलिंग अटेन्शन घायली ती दोनूय कॉलिंग अटेन्शनां पोस्टपोन जाली जाल्यार कित्या कारणां लागून मुखार वयली. सो ओवरऑल आज डे 3 आमगेलो कंप्लीट जाला आनी आतां आमी वयतले चीफ मिनिस्टराक गेले जे बजेटाचेर तो आमकां भाशण जें सांगपा आहा तें आमी आयकपा वयतले
काल ताका आमी एक मेन्यू दिल्लो हे बजेटाचे करप्शन आहा 5 वर्साचे हे 5 वर्साचे करप्शनाचे मेन्यू दिल्लो हे मेन्यूचे जो गोंय तो म्हाका आज जबाब दितलो जाल्यार हांव पळयतां आनी तागे मेन्यू कार्ड कितें तें पळयतां गोंयचे पासून